Hello viewers kan first kodishile US President Donald Trump ke Meghalaya de traffic violation kora karne taige penalize kurishe guna Meghalaya police kan ba ekta video share kora laga etu bishi viral hui thaki ase etu ki hoishile tala National Highway 6 te truck khan dangor gari khan etu slow ja gari khan du hoishile etu 4 lane rasta goibo dangor rasta de kidia gari cholai tu tande slow jai ase gule tu right side te nalo lai kui thake tu hoishile asti gari andu left side te cholao lage kui thake chundu dangor garian chhabi chudu garian rabi bishi bak cholai thake idure slow garian dushile left side te cholabo lage aro fast ja garian du right te cholabo lage kui thake idure niga kuma trucks kan tahan asti jali bi left te na ja garne right te jaise goina idu Donald Trump to shile tu truck la driver haishu na tage fine lagai dishnan ko ase idia itu dushile ekta AI generated video asina ko ase chundu dushile awareness create kurle garne manu khan ge itula true kitia iniga la cheese khobor ahe tu tande to handu phat viral hoy কি হইছে না কইনা মানু জানিও মন যায় না ইটো তান্দে ইটোৰ এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰবই না কি গাড়ী স্লো চলা মানুহন আসলে ডাঙৰ গাড়ী হবি ছুদু গাড়ী হবি এটো লেফট লেন লব লাগে কোৱা লাগা ইটোলে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰলে কাৰণে মেঘালয় পুলিচ খান বাই টু ভিডিও শেয়াৰ কৰা এটা বেছি ভাইৰাল হৈ থাকি আছে নান কৈ আছে তাহলা পুলিচ খান বা দুছলে কৈ আছে কি তাহলা ষ্টেট তে মেঘালয় পুলিচ খান বা ইটো লগা ট্ৰাফিক লা পৰে নিগা কি ষ্টেপছ লোৱা পিছলে তাতে ৰোড এক্সিডেন্ট বি নামিছে ইটো লগা পৰে মানুহ খান ইনিগা লেন ড্ৰাইভিং কৰা দিবি ইমপ্ৰুভমেন্ট দেখি আছে না কোনে কৈ আছে itu laga apode October mahina de tahanla state te manuhan traffic violation kura karne tahanlo de penalty laga idu government ba 75 lakhs kamaise idu shili 75 lakhs tahan paisa fines te paise niga kwese idu ekta first sub ke awareness karne idu shiman khudi bi hubi gari chola tande slow chola asugule left lane du lobo lai kuina once again itu ekta apnen ge chanai di ase Singer Zubin Garg muri jalaga pore Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ra chua khali Monday din de declare gudishe Zubin Garg ke mora dushile itu ekta murder case asuna taige mora la asuna tairo ko ase tai itu ekta mishap hisab te tirushile galti huina hwa laga sine hisab te tai nalubo ginu ko ase tan bai ta ki police kana side pa investigation loi ase itu sob te tai ra itu ekta murder asina declare kuri ase matlab manu khan ba morai dia laga asini ga huina tai ra declare kuri ase Iruta lagai tu murder laga pore charge sheet tu isle tala officials kan ge December 17 laga ge file kurle garne kui dishinan ko ase isle December 8 9 10 anytime charge sheet tu isle file hui jawle sniga ko ase hiru kodu isle ekdam shocking ar bhavana kurbuna para khobor ase yu kwa ge mahan Christian manhon kiman ta bahar de thaki ase tan sob karne prarthana de ya rakhule garne ekta janai di ase hiru ki isle Chhattisgarh de beshi bosti khan de Christian pastors kan ar Christian manu khan converted Christians khan ge tahan laga posti de gushu na dia hui ja asina kunu ko ase ki garne kuishu gole yadi niga ko ase ki Christian pastors khan ba Christian manu khan ba tahala bosti khan de gushina chuni jare tribal manu thagi ase tade tahanla manu khan ge convert kuri asina ko ase you convert kurabi tan ge thokai na kuri asina kuina tadila panchayat khan ba kuma manu khan ba awas uthai thagi ase chundu de khobor jani pa ase ki tahan laga atta bosti de hoardings bi down lagai dishna ko ase idu shile Christian pastors khan converted Christian manu khan tusa jagar ra aina tahala posti gushule allowed nai guna idu tahanla tade gushi ase gule idu shile tahala posti gushu na parbo na chundu idu hoardings lagai na rakha karne tade petitioners khan ba Christian manu khan ba Chhattisgarh High Court te case file kora idu court la side prabi ekdam shockingly idu jundu hoardings lagai na ase idu shile unconstitutional nohoy idu illegal nohoy iniga kui dishi go ase idu shile bostian ba jundu kuri ase idu shile than allow kuri ase na ko ase idu ki gushi gole itu panchayat khala side pra iniga ko ase ki tade Christian manhon pastors kan gushi tha du shile thana bosti ai tha du shile thana tribal manhon ge convert kuri ase to be thokai na ina ko ase chundu de thana culture aro postila identity to bachaole karne than bai to step lushina ko ase de pastors kan gushu na dibo na idu court case suni atne court la side pra duita side pra bi hona bishte last court pra khushi ko ase ki pastors kan ar converted Christians kan tahan na gushule karne hoarding lagai rakha du shile idu unconstitutional du noy idu shile illegal noy na ko dishi ase itu rishle panchayat khan ba pesa rules laga under de than jundu rights ase idu practice kola ase na ko ase to ekta ekdam bhavana kuruna pra khobor Christian pastors khan ar Christian manhon dusra jadi jiniga challenges khan ba jai ase idu re prarthana modod kurle garne apne sobke janai di ase hiru kodu shile gari chola manonra bishi hushar kurle garne ar public khan garne aware hui thebole garne janai di ase NCRB khan ba tala 2023 accidental deaths and suicides in India report ita release kora de koyas ki 4,64,029 road accident cases 2023 de pura India de record hisnan ko ase chundu de idu accident ba manu mora duishile 1,73,826 thaijinan ko ase ইউর বেশিরভাগ মেজরিটি রোড অ্যাক্সিডেন্ট দুইছিলে একটা রিজন কারণে হইছিনা কয় আছে দুইছিলে ওভার স্পিডিং কারণে চুন্দির ওভার স্পিডিং মানুষ মরা দুইছিলে ইট 1,73,826 ভিতরে 1,01,841 ডেথস হইছিনা কয় আছে চুন্দির হইছিলে
বেছিভাগ এক্সিডেণ্টে মানুহ মৰা দিছিলে এইটো অভাৰ স্পীডিংতে মানুহ মৰা দি যাইছিল কৈ আছে আৰু এইটো দিছিলে মহান ইণ্ডিয়াতে অন এন এভাৰেজ ডেইলি কিমান মানুহ অভাৰ স্পীডিং পৰা মৰি থাকিছিলে এইটো দিছিলে 280 নিচিনা মানুহ একদিন দে অভাৰ স্পীডিং পৰা মৰি থাকিছে নিগা কৈ আছে আৰু আপুনি আজি মৰ্নিং লা খবৰ চাইছোঁ বোলে আঘুনা তো দিবি একটা ট্ৰাক ডাম্পাৰ ট্ৰাক আৰু একটা মহিন্দ্ৰা পিকআপ গাড়ী লা মাজুদে লাগাবাজি হোৱা তন্তে তাতে মানুহ একজন মৰিছে আৰু 9জন মানুহ জখম হৈ গৈছে চুন্দুদে আই উইটনেছেছ খান বা কোৱালা হিচাপতে যাইছিল এইটো অভাৰ স্পীডিং কাৰণে হৈছে নেগা শুনিবি কৈ থাকি আছে এইটো একটা বেছি হুঁচিয়াৰ কৰি গাড়ী চলাবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে पूरा दुनिया दे कुंदू कंट्री लगा मानु खनबा ऑन एन एवरेज सबसे बेसी मधु खाई गई नहीं लगा एक स्टडी हुआ तंदे चुंदू यूएस ला सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी खनबा लुइसे इतुदे निगा उलाय আছে कि इतुदे इशिले कुक आइलैंड कोइना इतुदे सबसे बेसी एकजन मानुबा मधु खाला ऑन एन एवरेज तादे रिकॉर्ड होइसिन आन को আছে इधर इसलिए लाटविया और फॉलो करे और दूसरा कंट्रीज खान अपने इंते साइलो पड़े इधर इंडिया तो इसलिए किमान रैंक ते आए गुशल अपने जुदी इंडिया भी साइशुले एवरेज ते पिछे मधु खाया जे भावना गुशल अपने कुरिवो 189 कंट्रीज ते इंडिया तो इसलिए 111th रैंक ते आए ना को ऐसे मतलब तो इसलिए इंडिया रे मधु बिशी खाए खामानो खान होली भी ना खामानो भी विशेष है कोई ना इधर रिपोर्ट पर जानियो पड़े तो एक अपने लोदे शेयर गुडी ऐसे और पूरा दुनिया दे कुंदू कंट्रीज ते सबसे बेसी हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट दिखिছে তো इसलिए माकी मानु खन पाचा जन्म बेसी কৰা লাগাই তো কুদে सबसे बेसी दिखिছে বলে অন এন এভারেজ ইদু इसलिए নাইজার কয় দু कंट्री আছে নান কয় আছে চুন্দু জায়গা দে একটা মাকিলা अगेंस्ट অন এন এভারেজ 7টা বাচ্চা নিচিনা জন্ম হৈ থাকে না কয় আছে এক্স্যাক্টলি কইছিলে 6.64 আৰু ইদু इसलिए এঙ্গোলা কোৱা कंट्री পৰা ফলো কৰে না কয় আছে 5.7 লদে ইনা কুৰি আইনা ইদু ইন্ডিয়া দু इसलिए কিমান নম্বৰ দে আই গৈছিলে ইদু इसलिए ইন্ডিয়া দু 101 দে আইনা কয় আছে इसलिए इंडिया दे इसलिए एकता माखीरा दुईटा बच्चा ऑन एन एवरेज जन्म दी थके ना को ऐसे कुमा केसेस ते दुईटा रा अपर इदु एकता अपनेनगे चेनाई दी ऐसे और पूरा दुनिया दे सबसे कमती अनएम्प्लॉयमेंट रेट इदु इसलिए मानु काम ना पाइना थागा इदु सबसे कमती दु कुदे ऐसे गुले इदु कातार को कंट्री देस नान को ऐसे तादे बेसी भाग मानु दु इसलिए काम पाई जाय ना को ऐसे और काम ना पा मानु खान दु इसलिए बेसी कमती ऐसे नान को ऐसे इदु इसलिए कंबोडिया नाइजर थाईलैंड खान बा फॉलो करे ना को ऐसे इंडिया तो इसलिए तो लिस्ट किमान नंबर दे आइले 190 कंट्रीज ते 70 दे आइनेगा होइना कोइ আছে इधर इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट दे साइले पूरा दुनिया लो कंपेयर गुछले इंडिया ला पोजीशन दो इसलिए पिछि बा कंट्रीज खान बा दुछले ভাল আছে নেগা होइना को पारे डिजिटल अरेस्ट स्कैम चुंदु इसलिए पूरा इंडिया दे इटा ग्रो करि थाके चुंदु दे बेसी पब्लिक खान फांसी थाके আছে और इंडिया लगा मानु खान बा टोटल इटु दे 3000 करोड़ पर पैसा लॉस खाइ जिसिना को আছে इटु रिपोर्ट पिछि दिया सुप्रीम कोर्ट पर इटु लगा पोडे एकदम स्ट्रॉंग एक्शन लोबले गाने को আছে आयरन हैंड्स पर इटु लगा पोडे डील गोले गाने को আছে सुप्रीम कोर्ट पर तान शॉक हुइसिना को আছে कित्या तान न्या जानि पाइছে कि इंडिया दे सीनियर सिटीजन्स खान भी मिलाइना 3000 करोड़ पर पैसा सिटीजन्स खान बा इनिगा स्कैम दे लॉस खाइ जिसे को इधर कोर्ट केस हुई था तंदे अथॉरिटीज खाना साइड पर कुइजे कि दु केसेस खान दुइले धरुबले इजी নহয় गयना कि कारण कुइले तो इंडिया लगा बाहर बा बेसिभाग ऑपरेट करि थारने थाईलैंड म्यांमार निसिना जगह बा भी इदु फ्रॉड खान बा इदु स्कैमर्स खान बा इदु ऑपरेट करि थारने चुंदु दे कोर्ट टे केस हुई था तंदे सुप्रीम कोर्ट ला साइड पर एनफोर्समेंट अथॉरिटीज खाने कुइसे गयसि निगा केसेस खान दे इदु आयरन हैंड्स लो इदु इसले माफी न दिना इदु मानु खन धरुब लागना राइट एक्शन लोबो लागना इदु लगा पडर नेक्स्ट शेयरिंग दुइले इते आने नवंबर 10 दे लोबले असने आन को আছে सुप्रीम कोर्ट ला साइड पर एकदम एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर इधर डिजिटल अरेस्ट स्कैम लेना आइबो निसिना खबर जानि पाइ আছে फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई खान बा ओआरएस लेखा इदु की कंपनीज खान बा थाना ड्रिंक्स खान दे इतु लगा पड़े बैन लगाई दिया पिछि दे इते इतु लगा कोर्ट केस चुली आई था तंदे दिल्ली हाई कोर्ट ते कुमा मानुब्रा इतु चुंदु बैन আছে इतु चैलेंज कोन एकता प्ली फाइल गुडिसिनान को আছে चुंदु इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट पर डिसमिस गुडिसिनान को আছে इधर इसलिए कोर्ट ला साइड पर भी कुछ को আছে कि मानु खान कोन खान दु इसलिए इतु तान ओआरएस भाबिना खाय আছে इतु मिसलीड को আছে पब्लिक खान गे इतु इसलिए अलाउड নাই गना तो इतु एफएसआई ला बैन दु इसलिए तान अपहोल कुर्सिनेगा को আছে इरु कोर्ट इसलिए एयर ट्रैवल करा मानहन बा जानि थेबो और इतु इसलिए ता बिशी रिलीफ ला खबर আছে इतु इसलिए कित्या महान फ्लाइट ते बेरा इतु तने महान एक बार टिकट काटी दिसे गले इतु कैंसिल कुर्से गले भी इतु डेट चेंज कुर्से गले भी बेसी फाइन खाइ থাকে इतु इसलिए महान पिछे एडिशनल चार्जेस खान पे करब लागि থাকে হলি বি ইতিয়া ডিজিসিএল সাইড पर अनाउंस কৰি আছে कि ताहान नतुन ड्राफ्ट रुल्स एकता लगा पड़े काम কৰি আছুনা চুন্দুরা ইতিয়া महान ट्रैवलर्स खान दिसले टिकट कैंसिल करब छिलबि टिकट ते डेट चेंज करब छिलबि महान एडिशनल चुंदु चार्जेस पुला पे करब लागि थाइसे बेसी पैसा दिबो लागि थाइसे इतु दिबो ना লাগিব ना কৈ আছে इतु इसलिए जुदी महान बुकिंग करना विदिन 48 आवर्स इतु कैंसिल কৰিছে গলে নহলি इतु डेट्स खान चेंज কৰিছে গলে इतु एयरलाइंस पर भी इतु लुक इन कोला ऑप्शन दिसले दिबो লাগিব ना কৈ আছে কোন মানন टिकट काटे तानगे 48 आवर्स কাৰণে
ইদুৰে এয়াৰলাইন্স খান ব্ৰা ইদু ৰিফাণ্ড কৰিব থাকিছে বোলে ইটো বি 21 ৱৰ্কিং ডেজ ভিতৰতে ইটো ৰিফাণ্ড কৰিব লাগে ইটো এনশ্যোৰ কৰিব লাগে গৈ না DGSLI সাইড পৰা একটা ড্ৰাফট বনাই আছে নিগা কৈ আছে ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰ চন্দ্ৰিশলে মাকি মানন্দে বেশি হৈ থাকি আছে চন্দ্ৰিশলে তো একটা চিন্তালা কথা আছে হৈ থাকি আছে ইটো এক্সপাৰ্টছ খান ব্ৰা ডক্টৰছ খান ব্ৰা ইটো লগা ফাৰ্স্ট সাইন্স লা পৰে থান ব্ৰা কৈ আছে ইটো ৰিশলে ইটো হৈছে গলে আপনি খান তুলা পৰে জলদি ট্ৰিটমেন্ট লবি সো দ্যাট আপনি ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰ নাওলাবলৈ কাৰণে কোনো কৈ আছে ইটো কি সাইন্স দেখিছে গলে কোনো কৈছিলে এটা সোয়েলিং হোৱা লগা আপনি লাইটো ব্ৰেষ্টে ইটো লা পৰে ৰেডনেস হোৱা লাল হৈ যা ইচিং হোৱা ইটো লগা পৰে কিতিয়া একটা ব্ৰেষ্ট তুইছিলে তাতে চেঞ্জেস দেখিও একটা তুইছিলে নরমাল থাকে না ইনা তানি তখন সব তুইছিলে ইটো ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰ লগা আর্লি সাইন্স হ'ব পাৰে না কোনো কৈ আছে চুন্দৰি নিগা কিবা চেঞ্জেস খান থাকিছে গলে ইটো লগতে মেডিকেল এডভাইস লবলৈ কাৰণে কৈ আছে মুম্বাই দে একটা লয়ার মাকি লগা মোতাবরা কৈ আছে কি তাই লগা মাকি কোর্ট রুম দে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরাতন দে এটা বেশি মন দুখ লাগছে না কৈ আছে কি তাই লগা মাকিকে মানুষখন বা বাঁচাবলৈ কোশিশ করলে নহয় না CPR দিবলৈ কোশিশ করলে নহয় না মানুষখন দুছিলে তাহানলা ফোন ওলাই না ভিডিও রেকর্ড করে আইছে না কৈ আছে ইদুরে তাইবর কলা হিসাবতে তাইলা মোতার কলা হিসাবতে যদি মাকি দুছিলে হার্ট অ্যাটাক হওয়াতন দে তাহলে মানুষখন বা CPR দিছে গলে নহলিবি তাকে নিয়ার বাই হসপিটাল দে লুই যাইছে গলে তাইলা জান বাঁচিও থাকিছে পারি না কৈ আছে হলিবি মানুষখন ব্ৰা এইটো জান বাঁচাব লা নহয় না ভিডিও ৰেকৰ্ড কবলা চক্কৰ দে সব মানুহ ব্ৰা তাহলা ফোন ওলাই না খালি তো ভিডিও শুট কৰালা চক্কৰ দে তাইলা মাকি দুইছিলে মৰি যাইছে গুণ একটা একদম মন দুখ খবৰ শেয়াৰ কৰালা সবকে এলাৰ্ট হৈ থাকিবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে হয় কোমা মানুহ হৈছিলে ভিডিও ল'ব লাগিব এইটো ৰেকৰ্ড কাৰণে নহলিবি এইটো হৈছিলে মানুহখনকে জনাই দিবলৈ কাৰণে হলিবি সব মানুহ ভিডিও ল'ব লাগে এইটো হৈছিলে নেচেচাৰি নহয় গৈ না এইটো একটা আপুনি নদে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আছে এইটো কৰিছিলে একটা বেছি ইন্টাৰেষ্টিং খবৰ আছে আৰু ইনা দইছিলে বেছি ৰেয়াৰ হৈ থাকে হলিবি দে যোনটো এইটো হৈ দেখি আছে দইছিলে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেছি ভাইরাল হৈ থাকে আছে আৰু মাকি আমরা বেছি খুশি পাবলা আছে মই ভাবনা কৰি আছে আপনি খুশি পাইছিলে ভিডিও লাইক মারলি না পাও দিবি এইটো কি হৈছিলে ঝাৰখণ্ড লা গাৰৱা কোৱা ডিস্ট্ৰিক্টতে একটা হাজবেন্ড দুইছিলে তাইলা মাকিকে চিট করনা দুসরা মাকি লোদে ঘুমাই থাকা তাই লগা ওয়াইফ প্রা তাইকে রেড হ্যান্ডেড ধরলিছিল কৈ আছে ಇದು ಮನು ದುಶ್ಲೆ ತಹನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ತೆಕ್ತಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ನಾನ್ কৈ আছে তাইলা মাকি বি ডক্টর স্না কৈ আছে ಇದು তাইজন মাজুলি বেশি দিন বা ঝগড়া হৈ থাকে স্না কৈ আছে ইদরে মোতা দুশ্লে তুসা মাকি নদে ঘুমাই আছে নহলি মাকি দুশ্লে তাই লদে প্রুফ না থাকা চুন্দরে তাই লগা মাকি দুশ্লে ইদু তাইকে যে উলবি চেক করবেন তাই বেশি দিন বা ফলো করে আই থাকা তাই ইদু সাসপেক্ট করনা তাই লগা ঘরে যাতন দে তাই ইদু মোতা দুশ্লে তুসা মাকিলো ঘুমাই থা দেখিনা লগলদে তাই বাহার বা দরজাদু বন্ধ করে দিছিনান কৈ আছে পিছলে এইটো সব মানুষকে জানাই দিছে কি তাইলা মতা দিছিলে তাইকে চিট কৰি আছে না ইদুৰে তাইকে মতাৰ বেছি ফুসলাবলৈ কোশিশ কৰিছে হলি মাকিটো নামানি না থাকা দে মানুহ পুৰা জমা হৈ যাতে ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰা তন্দে এইটো পুৰা সিন ক্ৰিয়েট হলা দেখি আছে পিছলে মাকিৰা কৈছে গো আছে মই এইটো জাস্টিস না পা তাক তাই জিংগে দরজা না খুলবই না ইদুৰ পুলিশ খান ভাবি ইন্টারভিন কৰিবলৈ কোশিশ কৰিছে মানুহ ভাবি ফেসলা কৰিবলৈ কোশিশ কৰিছিল মাকি দিছিলে ডক্টৰ দিছিলে একদম এটা এডামেন্ট থাইছে তাই এইটো কি হলবি জাস্টিস লাগৈ না তাই এইটো ফাইট কৰনা পিছলে পুলিশ খান ব্ৰা উপায় না থাকি না এইটো মতা লগা গার্লফ্রেন্ড দিছিলে এরেস্ট কৰিছিল না কৈ আছে আৰু এইটো মতা লাপৰি এটা কেস চলি আছে না কৈ আছে তো এইটো ভিডিও দিছিলে এটা বেছি ভাইরাল হৈ থাকি আছে এইটো যদি কোমা মানুহখন বি এনেকা উল্টা পাল্টা রিলেশন দে ইনভলভ থাকি আছে গলে এইটো এক্সপোজ হোৱা আগে দে সিধা হৈ যালে ভাল গৈ না এইটো খবৰ লা থ্ৰু জনাই দি আছে গুজরাট লা কুচ কোয়া জায়গা একটা একদম হরিফাইং ভিডিও একটা ভই খেলাই দিয়ালা ভিডিও ভাইরাল হৈ থাকে চুন্দরে দুইটা মানুষকে তাদেলা মব খান ব্রা গাছতে বাঁধি দিনা বেশি বেয়ার অ্যাসল্ট করা লাগা তাহলা মাথা তাকলু করে দিয়া তাহলা মুস কাটি দিয়া তুলা পরে তাহানকে শেভ করে দিয়া তাহানকে লিংটা করে দিয়া তাহলা প্রাইভেট পার্টস খান দে চিলি পাউডার ঢাল দিয়া লাগা পুরা ভিডিও রেকর্ড হলাই তো ভাইরাল হৈ থাকে চুন্দরে এতিয়া পুলিশ খান ব্ৰা এইটো মব খান দে 10 জন মোতা মানুহে ধৰি লুইছনান কৈ আছে ভিডিও ভাইরাল হোৱা পিছত এইটো কি হৈছে গলে তাদিলা মানুহখন বা কৈ আছে এইটো দুইজন দুইছিলে ট্ৰেছ পাছ কৰিছে না তুইছিলে তাহান লগা পষ্টি দে এইটো গলত তৰিকা ব্ৰা গলত ইন্টেনশন ব্ৰা আইছে না এইটো 31 অক্টোবৰ লা ৰাতি দে এইটো দুইজন মানুহ দুইছিলে তাহান লা গুৰু হাৰি যাইছে না তাহান তো গুৰু বিচাৰি না দুসৰা পষ্টি দি গুছি আইছে না কৈ আছে চুন্দরে দুসরা বস্তি মানুষ বা কৈ আছে কি তাইজন দুইছিলে থানা তাদের আ পিছলে মাকি মানুষকে মিসবিহেভ কৰিছে গুণা চুন্দরে গ্রুপ অফ মতা মানুষ বা তাহানকে হুদা উদি কৰা তান দে তাহানলা এইটো ঝামেলা ডাঙৰ হৈ যাইছে না কৈ আছে পিছলে দুইজন দুইছিলে মাকি মানুহকে ছেড়খানি কৰি আছে তাহানকে নিগা পিছি বিয়াৰ পৰা সল্ভ কৰিছে না কৈ আছে হলিবিটো কি হৈছে এইটো হৈছিলে কানুন লাই হিচাপতে ঠিক নহয় গুণা পুলিশ খান বা এইটো লগা পৰা ইনভেস্টিগেশন শুরু কৰা পিছলে এটা 10 জন মানুহকে ধৰি লৈছে আৰু তাহান ব্ৰা 10 জন 15 জন মানুহ ইটোৰে ইনভলভড আছে আৰু সব মানুহ হৈছিলে তাহান ধৰিবই নিগা কৈ আছে बिहार इलेक्शन स्लापर दिसले अपडेट इनिगा আছে কি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া খান বিহার দিটো ইলেকশন দিসলে দুইটা ফেজ তে লবইনা কোন কৈ আছে ফার্স্ট ফেজ দিসলে তো নভেম্বর 6 লা দিন দে 121 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিজ তে লবইনা কোন কৈ আছে সেকেন্ড ফেজ দিসলে তো রিমেইনিং 122 অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিজ তে নভেম্বর 11 লা দিন দে লবইনা কোন কৈ আছে আর ভোট কাউন্টিং আর রিজাল্টস ডিক্লেয়ার কৰা দিসলে এটো নভেম্বর 14 লা দিন দে হইনা কোন কৈ আছে
আপনি লা ইনফরমেশন কাৰণে কৰিব বিহাৰ দুইছিলে ইণ্ডিয়া লা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হ'লে যায় আছে যোনটো জেগাতে এইটো স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন সৰ লগা হিচাপতে এইটো থান ব্ৰা ভোটাৰ লিষ্ট সৰ লা হিচাপতে আপডেট কৰা একৰ্ডিংলি এইটো ইলেকশ্যন ল'বলৈ আছে নিগা কৈ আছে एक दिन आगे दे निगा रिपोर्ट आ पिछले कि यूएस ला पेंटागन खन ब्रा यूएस लगा इतु लॉन्ग रेंज टोमाहॉक क्रूज मिसाइल यूक्रेन के दिबोले गाने फंडिंग अप्रूव कुडिसिना को पिछले इते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा दुसले कोय আছে तान इते गाने दुसले तान इतु दिबो लगा इकु डील कंसीडर करना नाइ नेगा कोय আছে नाइजेरिया दे क्रिश्चियन मानो लापरे परसिक्यूशन हुई था क्रिश्चियन मानो खन के मानो खन बा अटैक करी मोराई था इतुला पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा क्रिश्चियन मानो के बचाओ न कसम खा पिछले इते ताइब्रा नाइजेरिया के वार्न करे আছে যদি क्रिश्चियन मानो लापरे निगा अटैक उठाइছিলে यूएस खान दुसले ताना ट्रुप्स खान नाइजेरिया दे डिप्लॉय को पारे और डिप्लॉय करছিলে तान बा एयर स्ट्राइक करছে গলে তো একদম ফাস্ট ভিशियस और ಇದು একটা সুইট अटैक होइना कोन কৈ আছে इधर क्रिश्चियन मानवन के एकदम लार्ज नंबर्स तेनगा मोराई था इतु ताई रोखाई दिबोइना खुन কৈ আছে ताहान यूएस पर जुदी नाइजेरिया दितु मानवन लापरे अटैक करছে গলে इतु एकदम जल्दी हो और ताहान जानाबी नाचेनोइना खुन কৈ আছে इधर जिनगा टेररिस्ट खान ब्रा मान क्रिश्चियन मानवन के मोराई दी আছে इतु रबी फास्ट यूएस खाना ट्रुप्स खान ब्रा इतु मानवन तो मोराई दिबोइना कोइना धमकी दी আছে यूएस खान ब्रा उछले क्लेम करे আছে कि पाकिस्तान और चाइना दुछले तान न्यूक्लियर वेपन पिछि टाइम ब्रा टेस्ट करि थाके सुना इधर चाइना ला साइड पर दुछले तो टेस्ट क्लेम दुछले रिजेक्ट करे तान दुछले কৈ আছে कि ताहान लगा रूल दुछले इतु ताहान फर्स्ट ना करोला আছে इधर दुछले दुश्मन ब्रा ही आगे करछुले ताहान इतु करबो नहिसले ताहान दुछले निगा ना करे गना रिजेक्ट करे আছে इधर पाकिस्तान ला साइड पर दुछले तो रिजेक्ट भी करनाय तान एक्सेप्ट भी करनाय होलबी यूएस प्रेसिडेंट ब्रा दुछले কৈ আছে कि पाकिस्तान और चाइना दुछले रशिया और नॉर्थ कोरिया निशिना तान न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करि थाके सिनान কৈ আছে इधर डोनाल्ड ट्रम्प आइतु कोआ पिछले इंडिया गाने तो की कथा আছে बोले इंडिया गाने पिछले तो एकता कंसर्निंग আছে नान কৈ আছে की गाने कुछ बोले इंडिया दुछले चाइना को पाकिस्तान को दुईटा लदिबे किना रिलेशन আছে सब मानवा जाने আছে যদি তো দুইটা কান্ট্রিজ কান তালা নিউক্লিয়ার वेपन টেস্ট কৰি আছে बोले এটো ইন্ডিয়া গানে একটা अलार्म আছে নিগা কৈ আছে यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और वार्न करी কৈ আছে चाइना ला प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ब्रा जुदी चाइना ब्रा ताइवान इन्वेशन करছে গলে इतुला कन्सिक्वेंसेस तुछले बिया होबो गना और तुछले जी जिनपिंग ब्रा ভাল ब्रा जाने इना कोइना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प কৈ আছে इदु डोनाल्ड ट्रम्प के हुदातन दे जुदी चाइना ब्रा काली ताइवान इन्वेशन करছে গলে यूएस तुछले इतुरी किनगा जवाब दिबो को दे ताइब्रा কৈ আছে इतुरिसले आपने पिछले जानिबो मुई मुइला सब सिक्रेट्स तुछले इता नाकोबो इना कोइन ताइब्रा जवाब दी আছে इधर यूएस खान बा दुछले वन चाइना पॉलिसी लांदर खाली बेजिंग दुही तान कंसीडर करिना रिकॉग्नाइज करिना कोन কৈ আছে इधर तान ब्रा ताइवान के दुछले तबी वेपन सप्लाई दुछले करि थाके चुन दुछले चाइना ब्रा खुशी ना पाइनास निगा কৈ আছে ईरान और यूएस ला मजरुई त्या झमेला डांगर हुई था तंदे ईरान ला साइड पर কৈ আছে कि तान यूएस लो दे तिता ही कोऑपरेट करबो जितिया इजराइल के तान सपोर्ट करा छाड़ी दिबो चुन दुछले होबले चांसेस पिछे कमती আছে ভিয়েটনাম কোৱা জাগা দিছিলে তাতে বেশি ডাঙৰ হাওয়া পানী টাইফুন কালমেগি কইনা এটো হিট কৰা পিছিতে তাতে বেশি ডেডলি ফ্লাড সুইডিশনান কৈ আছে চুন্দু এটলিস্ট 37 মানুহ মৰিছিনান কৈ আছে আৰু বেশি মানুহ মিসিং হৈ যিছিনান কৈ আছে ইদুৰে তাহলা তাতে এটো টাইফুন আতন্দে উইন্ড স্পিড তুছিলে 166 কিলোমিটাৰছ পাৰ আৱাৰ টাক পঞ্চিছিনা কইনা কৈ আছে এটো টাইফুন বা তাহলা তাতে বেশি ফ্লাড কৰিছে আৰু বেশি ড্যামেজ আনদিছিনাগা কৈ আছে डैलिस को जगह देशले तादेला मानो खनब्रा पुइला टाइम लगा एकता वुली महमूद को चुंदुरिशले एलिफेंट निशना दिखि दैछि तु 2020 तक ते थान रिवाइव कोले कोशिश करे सिने आनु को আছে तुरिशले थान जेनी एडिटिंग आरो डी एक्सटिंक्शन साइंस थान यूज करना इतु वापस चिंदा कोले कोशिश करे सिनेगा खबर जानि पाइ আছে इदुरे मलाई तो खबर खतम करे আছে लास्ट तक सेरम सबके बेसी खुशी जनाइ दिएছে म नेक्स्ट कोन तुन अपडेट लो देरो लक रिबो